Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi, kita nak teruskan dengan part 2 untuk reproduction. So, last week we have looked into the all sorts of processes in gamete development. Kita dah tengok in plant, we have looked into the spermatogenesis and we have looked also in quite a detail about oogenesis, which is the formation of secondary oocyte in females. Okay, now kita nak tengok lah, as I said last week, oogenesis ni dia actually happens with female reproductive cycle. Okay, in female ada dua reproductive cycle. That is known as, the first one is ovarian cycle, which happens in ovary, and the second one is the menstrual cycle that happens in uterus. Okay, kalau setiap bulan wanita itu mengalami kitaran haid, itu adalah melibatkan menstrual cycle, manakala pada masa yang sama, it happens simultaneously, adanya perubahan yang berlaku di dalam ovary, which is the follicle development. Dan ingat saya dah cakap last week, follicular development it occurs dengan the oocyte development, daripada primary follicle, secondary follicle ke tertiary follicle. Pada ketika itu masih ada primary oocyte. Oocyte is in primary stage, which is rested at prophase 1. Tetapi bila during the follicle itu dia dah membesar kepada and mature kepada Graafian follicle, what happen is that the primary oocyte inside the follicle, dia akan resume its meiosis 1, complete its meiosis 1, and then dia akan rested dekat metaphase 2. Dan disebabkan dia rested at metaphase 2, now the primary oocyte inside the Graafian follicle, dia akan develop into secondary oocyte. Maksudnya sekarang dalam Graafian follicle akan ada secondary oocyte with rested metaphase 2. And pada hari ke-14 of the kitaran ovari ni, basically perempuan akan ovulate. Pada ovulate itu dia akan release lah secondary oocyte, leaving behind the ruptured follicle. Dan itu yang kita akan nak tengok into more detail in the next one, which is ovarian cycle. But the keywords is that the key things that you have to understand in these female cycles, these two cycles and oogenesis happen together simultaneously. Dia occur pada satu masa yang sama, pada dalam tempoh 28 ke 30 hari, bergantung kepada wanita lah, bergantung pada setiap individu. Okay, now kita nak tengok untuk yang ovarian cycle, as I said, dan nama pun ovarian cycle means it involve ovary, it occurs in ovary, and we do know that in ovaries dia melibatkan follicular development / oogenesis, so means that ovarian cycle ini berlaku sejajar dengan oogenesis. Dan nanti kita akan tengok ketika this process, during this follicular development, dia akan release hormon yang kita panggil ovarian hormone. Contohnya adalah estrogen and progesterone, which then dia akan release daripada follicle ini, masuk ke dalam bloodstream, and then this hormone dia akan effect directly kepada uterus. Okay, this ovarian hormone, which is progesterone and estrogen, dia akan effect, dia punya target organ adalah this uterus, which then dia akan influence the uterine cycle ataupun menstrual cycle. Maksudnya sekarang ovarian cycle ini dia memang directly connected dengan uterus cycle ataupun uterine ataupun menstrual cycle. That's why these two cycles they are happen simultaneously, because it involve the interplays of hormones, melibatkan peranan hormon lah, and both cycles have effect on each other lah. Okay, contohnya adalah kalau kita tengok the hormones that is produced in ovarian cycle, sebagai contoh estrogen and progesterone, dia akan effect the thickening, ketebalan the uterus, the endometrium wall, in which dia akan basically influence the menstrual cycle. So maksudnya sekarang ovarian and menstrual cycle ni memang akan ada kaitan with each other, that's why they occur simultaneously. Okay, average for each days in each cycle adalah untuk dua-dua kitaran ini adalah 28 hari. They are hormonally linked together. And ovarian cycle dia adalah cyclic events occurs in ovary. Kalau awak tengok dia memang basically melibatkan oogenesis. Tapi in this case ovarian cycle, we focus on the follicular development from primary follicle, secondary, tertiary follicle. Masa ketika ini, in term of oogenesis, dia masih di dalam primary oocyte. And then after that, dia akan mature into the Graafian follicle, mature Graafian follicle, in which pada ketika ini in term of oogenesis, primary oocyte akan develop into secondary oocyte.
Okay, yang this one kita akan explain lah ni berlaku dalam follicular phase. After that, adanya ovulation, release the secondary oocyte dengan the corona radiata, dengan zona pellucida and all, leaving behind the ruptured follicle. After that, this follicle, as I said, if it's not pregnancy, dia akan become corpus luteum. Dan apa kaitan dengan ovarian cycle? This one adalah luteal phase. Nanti kita akan tengok. Then dia akan all this sorry sorry ya, ada polis telefon. Sorry. So kalau kita tengok dekat sini, okay, seulang balik, if whatever happens ketika dia dah ovarian cycle ni, dia akan release this process, this actually follicle and this luteum ini, dia akan release hormon yang kita panggil ovarian hormone. Contohnya estrogen and progesterone. Manakah efek dia? Progesterone and estrogen dia akan efek menstrual cycle. Kalau kita tengok gambar rajah yang diberikan, ini basically apa benda? Ini adalah ketebalan dinding endometrium. Apa itu endometrium, sir? Okay, basically kalau saya lukis gambar uterus, okay, gambar rahim perempuan, saya lukis, let's say kan, this one, rahim perempuan. This one adalah untuk rahim, because dia adalah organ, means that it made up of a lot of tissues. Okay, we have this, yang paling luar kita akan ada this smooth muscle. Okay, bila kata smooth muscle, maksudnya sekarang memang rahim itu adalah boleh contract and relax. Sebab apa? Kalau perempuan pregnant, what happen is that perempuan memang akan bayi dia akan berada di dalam rahim, dan pentingnya adanya muscle cell itu supaya baby itu semakin lama semakin besar, jadi dia boleh muatkanlah bayi itu di dalam rahim. If let's say ketika bayi itu nak beranak, bayi itu nak keluar daripada rahim perempuan, maksudnya ibu itu perlu perlu push. Apa yang dia push? Basically rahim tu dia akan contract, and then bila dia contract, dia akan push the baby out of the rahim melalui the birth canal sampailah delivery lah. So adanya smooth muscle tissues around the rahim. Tetapi itu adalah kalau dekat luaran. Kalau dekat dalaman, okay, kalau rahim itu di bahagian dalam, apa yang berlaku? Dekat bahagian paling dalam rahim itu ada this one tissue yang epithelial tissue yang highly vascularized, means that vascularized. Dia ada banyak blood vessel. Vascular means blood vessel. Maksudnya sekarang tisu itu sangat-sangat penuh dengan blood vessel. Okay, and this epithelial tissue ini dia berbeza ketebalan dia pada hari-hari, pada setiap bulan. Okey, sekiranya di hujung-hujung bulan, this epithelial tissue yang highly vascularized ini dengan with blood ini, okey, dia sangat tebal. Okey, tetapi sekiranya perempuan itu period, okey, dia menstruate, apa yang berlaku? Darah perempuan itu datangnya daripada this tissue inilah. This endometrium ini dia akan tercabut daripada this uterus. Bila dia tercabut, dia akan keluar daripada female punya reproductive part, and then bila dia keluar, itulah dia yang dikatakan darah haid. Okay, and tak tahulah kalau ada male student lelaki tahu tidak, tetapi actually darah haid perempuan itu dia berketul-ketul. Okay, dia clumpy. Apa yang clumpy? Because inilah dia epithelial tissue itu dia tercabut, and then dia keluar daripada perempuan punya reproductive inilah uterus. Okay, that's why perempuan dia special, sebab perempuan saja yang hadapi ini. Dan basically kenapa boleh berlaku ini, adanya the shedding, adanya tercabut this endometrium wall. Dan habis saja perempuan itu habis period dia, maksudnya sekarang dia punya rahim itu memang akan ada nipis saja dia punya endometrium. Maksudnya perempuan tu dah habis period lah. Okay, kalau Muslim you boleh mandi wajib lah. Tetapi habis saja dia, bila perempuan habis period, dia akan, this endometrium makin lama makin tebal. Okay, next month baru dia akan shed balik. Siapa yang akan influence the ketebalan? Hormon yang released by ovarian cycle, iaitu estrogen and progesterone. Inilah yang akan influence the ketebalan of the uterus in the menstrual cycle. Hormone that is released by the ovarian cycle, that we call it ovarian hormone, sebab it released from in ovarian cycle. Dan gambar rajah yang ditunjukkan ini adalah ketebalan. Okay, ini adalah ketebalan endometrium yang sudah explain tadi, the epithelial tissue. Kalau awak tengok pada hari ke-0 sampai ke-5, ketebalan dia semakin lama semakin kurang. Apa yang dikatakan ini, pada ketika ini perempuan tu hadapi period lah. Okay, this ketebalan ni dia tercabut. Bila tercabut, this tissue dia tercabut, dia berdarah, dia luka. That's why ketebalan dia makin nipis. Tapi bila perempuan pada hari ke-6, pada hari ke-7, perempuan memang akan stop the period. Maksudnya sekarang dia dah tak, this tissue dah is no longer tercabut, is no longer break.
Tetapi apa yang berlaku pada hari seterusnya, ketika perempuan dah habis period, let's say hari ke-5 sampai ke hari 15 sebagai contoh, dia dah tak akan period, tetapi dia punya ketebalan endometrium semakin lama semakin meningkat, tebal balik. Tetapi habis saja hari ke-15, okey, perempuan dia memang tidak akan period sampailah hujung bulan. Pada ketika ini dia punya endometrium semakin lama semakin tebal and maintain. Okey, sebab apa? Yang ni saya akan explain because important, very important untuk pregnancy lah. Okey, cuma the keywords adalah pada hari ke-14, okey, akan adanya ovulation. Telur akan dirilis di dalam fallopian tube dan this telur dia akan release from ovarian cycle, tetapi dia interplay dengan menstrual cycle juga, sebab this telur sekiranya ada fertilization, dia akan melekat dekat rahim, dekat endometrium ini, dan maka terbentuklah bayi yang you harapkan lah if you nak kahwin. Okay, yang ni kita akan explain lebih later. So ini sama sahaja yang telah saya explain tadi, cuma kalau awak nak tengok, ini adalah gambar wajah yang lebih jelas. Kita ada dua event, iaitu this ovarian cycle and we have this menstrual cycle. Dan kalau awak nak tahu, tengok ni, mereka ini berlaku pada satu masa yang sama. The follicular phase in ovarian cycle, dia berlaku setara, selaras dengan menstrual and proliferative phase of menstrual cycle. Jadi that's why kita letakkan pada hari kosong ataupun 1 sehingga hari ke-14. You boleh nampak pada hari kosong, pada hari 1 ke-14, ovarian cycle dia dalam follicular phase. Di mana follicle itu develop from primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle sampailah Graafian follicle. Tetapi pada masa yang sama ini berlaku dalam ovary, adanya follicular development. Tetapi dekat dalam uterus, okey, dia tengah berlaku menstruation and proliferative. Pada hari 1 sampai 5, perempuan itu tengah adanya berlakunya kitaran haid, adanya haid itu tengah berlaku pada hari ke-1 ke-6 ataupun hari ke-1 ke-7 lah, ikut perempuan. Tetapi pada hari ke-2, ke-3, 4 dia tengah menstrual, dalam ovari dia follicle tengah develop. That's why dia adalah berlaku sejajar dan kita sejajarkan dia ikut hari lah. Okay? Cuma habis saja perempuan itu period, dia akan undergo this proliferative phase, tetapi di dalam ovari dia tengah follicular phase, late follicular phase lah, dan ini adalah yang dikatakan dia adanya berlaku pada sejajar. Tetapi the keywords adalah pada hari ke-14 adanya ovulation, dan pada hari ke-14 in term of menstrual cycle dia dah no longer proliferative tetapi dia dah become secretory phase. Nanti kita akan discuss lebih later. It's just that you kena faham both ovarian and menstrual cycle dia berlaku serentak dalam tempoh 28 hari. Cuma this one, ovarian cycle dalam ovary, menstrual cycle berlaku di dalam uterus. Okay? First, kita akan start dengan ovarian cycle. Ada 3 fasa yang utama. The first one adalah follicular phase, di mana pada hari 1 ke-14. Follicular phase itu berlaku pada hari 1 ke-14. Follicular phase begins bila follicle begin develop lah. Basically dia melibatkan adanya follicular development, dan kita akan bahagikan follicular phase ini kepada 3 fasa. Early, mid and late. Kenapa? Nanti saya akan explain. Sebab dia melibatkan hormon yang berbeza lah. Bukan hormon yang berbeza, kitaran hormon itu, level hormon dia berbeza. Manakala ovulation pula adalah fasa yang kedua in ovarian cycle pada hari ke-14 ataupun 15. Bila habis saja ovulation, maksudnya sekarang the secondary oocyte is released from the Graafian follicle. After that, hari ke-15 sampai ke hari ke-28 ataupun 30, pada ketika ini, the follicle tadi, dia dah ruptured kan, dia tertinggal dalam ovary. So, sekarang ni adanya formation of corpus luteum. That's why pada hari ke-15 ke-28, fasa ini dipanggil luteal phase, melibatkan development and degeneration of corpus luteum. Dan kita akan bahagikan dia kepada 2 fasa yang utama, iaitu early dan mid. Okey, early mid ni kita sekalikan satu fasa. Kenapa? Pada ketika ini adanya development and maintenance of corpus luteum. Cuma last fasa iaitu late luteal phase. Pada ketika ini corpus luteum semakin lama semakin degenerate. Okey, this one lah kalau kita tengok yang adanya follicular development sebelum ovulation itu dipanggil follicular phase. Manakala ovulation akan release secondary oocyte, after that leaving the follicle behind, dia akan become corpus luteum. Pada ketika ini you boleh nampak ini, this one adalah mid and early and mid follicular phase. After that, luteal phase. After that, bila dia dah nak corpus tu dia dah nak degenerate, dia akan become late follicular phase, luteal phase. But things awak kena faham ada 3 fasa yang utama. Yang ini adalah gambar rajah untuk explain dengan lebih lanjut. Kalau awak tengok, dia akan memang agak pening, tetapi you jangan risau. Sebab apa? Dia sekalikan graf. Dia sekalikan dengan hormon yang rilis daripada brain
kemudian dia fokuskan di soalan dua yang utama, kemudian dia fokuskan kepada the physiology happens inside the ovary, dan dia juga tunjukkan juga secara graf the level of ovarian hormone yang dia release pada fasa-fasa yang inilah. So ada melibatkan estrogen and progesterone, which kita akan discuss later.